Bismillahirrahmanirrahim, dear students and all the viewers. May peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel, Engineer Majid Amin, and today we will start this topic, differentiation of inverse trigonometric functions. ये 6 ट्यूटोरियल हैं, सारे मैं अभी कर देता हूं, मगर सबकी मैं अलग-अलग वीडियो बनाऊंगा. तो सबसे पहले क्या है डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x, ये बराबर है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसका हम शुरू करते हैं प्रूफ. स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा है डिफरेंशिएशन. तकरीबन 17-18 वीडियोस हमने ऑलरेडी की हैं. डेरिवेटिव का ज्योमेट्री के लिए क्या मतलब है वो ये मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूं, आप क्लिक करके वहां पे आप जा सकते हैं और प्रैक्टिकल मीनिंग भी मैं आपको समझा दूंगा. नथिंग टू वरी अबाउट. तो लेट्स बिगिन आवर प्रूफ. डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x बराबर है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो जिसका भी हम करते हैं प्रूफ डियर स्टूडेंट्स, उसको हम नाम देते हैं y. लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. ठीक है स्टूडेंट्स, साइन को आप इधर ले आएंगे. साइन ऑफ y इज इक्वल टू x. स्टूडेंट्स, ये बेसिक नॉलेज अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं साइन इनवर्स x, तो ये तो मैं जब फर्स्ट ईयर में वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां पे मैंने डिटेल से करा है. मगर अगर किसी ने वो स्टडी ना किया हो तो बेसिक नॉलेज कम से कम आपको पता होना चाहिए. आपने क्या कहा, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. अब स्टूडेंट्स, वहां पे फर्स्ट ईयर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये वहां पे इसका जो डोमेन है x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 मैक्सिमम 1. यानी आप अगर x को अगर आप 1 से ज्यादा वैल्यू देंगे x को, जैसे 2, तो कैलकुलेटर विल से मैथ एरर. अब क्यों, तो वो तो वहां की बातें हैं, मगर आपको कम से कम बेसिक नॉलेज पता हो. इस तरह इवन अगर आप 1 से ज्यादा देंगे 1.01, तो कैलकुलेटर कहेगा मैथ एरर. ठीक है, 1.01. इस तरह नेगेटिव साइड पर भी आप मतलब है कि मैक्सिमम आप 1 दे सकते हैं, और 1 अगर आप देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 90 डिग्री, जिसको आप बोलते हैं π/2. आप जरा ये टारगेट करना कि y इसके बराबर है, मगर इसका मैक्सिमम क्या आंसर पॉसिबल है, π/2. ठीक है, ये आपने देखा. बाकी जो भी वैल्यू आप देंगे आंसर π/2 से कम आएगा, 90 डिग्री से कम आएगा. y इसके जो इसके बराबर है, x की वैल्यू जो भी हो, मगर मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है साइन इनवर्स x की. x तो आप देंगे 1 और -1 के दरमियान, मगर y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी π/2. आप जरा कोई और वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल 0 पुट करें, y क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 0, जो के बराबर है 0 के. इसी तरह 0.5 आप पुट करेंगे, 0.5 ये आ जाएगा 30 डिग्री, जिसको आप बोलते हैं π/6. नेगेटिव में भी आप जाएं, नेगेटिव में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे देंगे -0.5 ये आ जाएगा -30 डिग्री. -1/√2 अगर आप पुट करें, -1/√2, अंडरस्टैंड, यह आ जाएगा -45 डिग्री, विच इज -π/4. ये तो वहां मैं जरा आपको इसको बोलते हैं समंदर को कूजे में बंद करना. इस तरह x अगर आप पुट करेंगे -1, मिनिमम आप x पुट कर सकते हैं -1, साइन इनवर्स -1, इससे आ जाएगा -90 -π/2, जो कि इसकी है मिनिमम वैल्यू. तो डायग्राम से आपने देखा वैल्यू क्या पॉसिबल है, यानी इसका जो जवाब होगा वो -90. ये अगर मैं ड्रा कर दूं यहां से, ये है डियर स्टूडेंट 0 डिग्री. ये पॉइंट अभी आगे जाके हमारा यूज होगा इस प्रूफ में. ये है 90 डिग्री. तो y के जो आंसर्स हैं साइन इनवर्स x से जो जवाब आएंगे एंगल में आएंगे. ऑफ कोर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से जवाब हमेशा एंगल में आता है, 90 डिग्री, 30 डिग्री. ठीक है, तो या तो ये सारे आंसर्स आ सकते हैं 0 से लेके 90 तक, या ये आंसर्स आ सकते हैं 0 से लेके -90 तक. उस तरफ से अगर आप ऐसे आएंगे, इसको बोलते हैं हम 270. आपने देखा मिनिमम -90 और मैक्सिमम 90, मींस इसका जो जवाब होगा वो या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर. यू नो, -30 यानी 30 डिग्री एंगल अगर ये हो, ये 30 डिग्री एंगल है, -30 डिग्री, तो चलिए ये -40 थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ये x एक्सिस है, तो ये -40 होगा. माइनस मींस क्लॉकवाइज. और ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक नॉलेज. ठीक है, तो ये आपको पता हुआ कि इसका जो x जो भी हो, 1 और -1 के दरमियान में जो भी हो, y से
एंगल आएगा और वो मैक्सिमम होगा 90, मिनिमम होगा -90। देखा आपने, अगर -0.5 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, -0.5, यह आ जाएगा -30 डिग्री, यहां पे है -30। ओके, बेसिक नॉलेज मीन्स y दिस y या साइन इनवर्स x है, और y जो है ये क्या होगा 90 यानी π/2, और ये है -90, तो y विल बी, देखिए y विल बी इक्वल टू या लेस देन 90, और दूसरे साइड पे y विल बी -90 या ग्रेटर देन -90। ये सारे क्या है, ग्रेटर देन -90 है, -30 ग्रेटर देन -90 है। तो साइन y इज इक्वल टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। Okay, it means apply d by dx to both sides. Derivative of sine angle, cos angle, again derivative of the angle. Cos angle, again derivative. अब यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर जी ये तो y है और ये तो x है। स्टूडेंट्स यानी ये पूछते हैं स्टूडेंट्स के, सर ये तो y है और ये तो x है, मैंने तो लिहाजा इसका आंसर शुड बी 0। ये y जाहिरन ये y है, जाहिरन, और हकीकत में ये क्या है, साइन इनवर्स x, यानी y को आपने डिफाइन, ये चीज हकीकत में ये स्टेप ऐसा है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन y की जगह आप ये वैल्यू पुट करें, हकीकत ये है साइन इनवर्स x। देखा आपने, आपसे अगर कोई पूछेगा डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल, अब इसमें x है तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल, काज एंगल, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। काज एंगल ये एंगल है, जिस तरह आप बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, ये किसके बराबर है, cos 2x, डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल cos एंगल, अगेन डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। यू गॉट द पॉइंट। तो ये अब आपका एंगल है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एंगल, cos एंगल, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। मगर यहां पे आसानी के लिए इसको हमने y कहा है, y डेरिवेटिव ऑफ साइन y, cos y ये y है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ y, एंड दिस वी वांट टू फाइंड कि ये किसके बराबर है। तो ये अब जाएगा डिवीजन में, किस में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन इज कन्वर्टेड टू डिवीजन। ओके, नाउ देयर इज नो वैल्यू ऑफ cos y बट वी हैव द वैल्यू ऑफ sin y, सो cos is convertible to sin by which formula, by this formula, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर है 1 के, cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों साइड्स का आप लेंगे स्क्वायर रूट, प्लस माइनस लगेगा, cos थीटा बराबर है प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब आप वैल्यू पुट करें इसकी, y cos y प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ठीक है स्टूडेंट्स, अब भी अपनी वैल्यू लगाएं, y की क्या वैल्यू है, यहां से आप y बराबर है साइन इनवर्स x के, ये प्लस माइनस साइन y ये बराबर है x के, साइन y स्क्वायर तो अपनी जगह है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मगर यहां से अब हम एक सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वाला, क्यों, थोड़ी देर बाद मैं आपको समझा दूं। अभी इसके बाद साइन इनवर्स x, ये यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे आप, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, हेंस प्रूव्ड, ये थ्योरम आपका साबित हुआ। अब ये पॉजिटिव वैल्यू हमने क्यों सेलेक्ट की, वो इसलिए सेलेक्ट की डियर स्टूडेंट्स कि ये y, अभी आपने देखा y इज इक्वल साइन इनवर्स x, और y की जो वैल्यूज हैं वो 90 और माइनस 90 के दरमियान में है, 90 और माइनस 90 के दरमियान 45, 60, तो जो भी हो एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वो तो मैंने डिटेल से आपको दिया है, ये आप यहां से क्लिक करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो मैंने आपको समझाया है, पॉजिटिव नेगेटिव की बातें। तो स्टूडेंट्स ये आप देखें, शाबाश, ये फर्स्ट ईयर
یہ اس کا آنسر ہمیشہ پازیٹو ہوگا. اس کا کاز وائی کا آنسر ہمیشہ پازیٹو ہوگا, کاز وائی کا, اس لیے کہ وائی از, یہ کاز وائی کا آنسر یہ ہمیشہ پازیٹو ہوگا. تو نیگیٹو آپ نہیں لکھیں گے, پازیٹو ہوگا یہ کاز وائی. یہاں پہ آپ وائی کی ویلو بٹوین -90 اور 90 ہے, جو بھی ہو بٹوین -90 اور 90, یا اگر فار ایگزامپل 60 ڈگری ہو, 60 ڈگری اگر ہو تو کیا جائے گا 0.5, یا اگر -60 ہو تب بھی 0.5 آئے گا. کاز مائنس تھیٹا برابر ہے کاز تھیٹا کے, یا پھر فی الحال آپ کیلکولیٹر سے کریں, یا اگر آپ 90 پہ تو خیر 0 آنسر آئے گا, کاز 90 ول بی گڈ, مگر نیگیٹو کم از کم نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اگر آپ 20 ڈگری پٹ کریں گے تو شاید 0.93 آ جائے. آپ -20 اگر پٹ کریں گے یعنی مینس کہ 90 اور -90 کے درمیان میں یہ جو بھی اینگل آپ پٹ کریں گے کاز وائی سے پازیٹو جواب آئے گا. یہ کاز وائی ہے, اس کا آنسر پازیٹو ہوگا تو یہ پازیٹو آئے گا, نیگیٹو پاسبل نہیں ہے. تو یہ اس کا ہوا سمپل سا پروف. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ون تھنگ مور, آپ نے تو یہ ثابت کر دیا ڈیریویٹو آف سائن انورس ایکس از اکول ٹو 1/1 مائنس ایکس اسکوائر انڈر روٹ آف 1 مائنس ایکس اسکوائر. مگر آپ یاد کریں گے ایسے, یاد آپ کریں گے ایسے, ڈیریویٹو آف سائن انورس سم فنکشن, کچھ بھی ہو, سم فنکشن آف ایکس, ایف آف ایکس, ایکس کے علاوہ کچھ اور اگر آ جائے, 1 مائنس فنکشن اسکوائر اگین ڈیریویٹو آف دا فنکشن, آپ یاد کریں گے اے سے. اب کیوں؟ ابھی آپ نے ایکس کے لیے کیسے پروف کیا, آپ نے لکھا کہ لیٹ وائی از اکول ٹو سائن انورس ایکس, یہاں پہ آ کے یہ کیا بنا, سائن وائی از اکول ٹو ایکس, ڈیریویٹو آف سائن وائی, ڈیریویٹو آف ایکس, ڈیریویٹو آف سائن وائی کاز وائی, اگین ڈیریویٹو آف وائی, 1 آیا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, ابھی آپ نے کر دیا پروف. 1 اوور کاز وائی, کاز وائی کی جگہ آپ لکھیں گے کیا, 1/1 مائنس سائن اسکوائر وائی انڈر روٹ, اور وائی کی جگہ اپنی ویلو وچ از اوپر آپ سے سائن انورس ایکس, سائن وائی برابر ہے ایکس کے, ہینس پروف. ابھی آپ نے ثابت کیا. اب فار ایگزامپل آپ کو اگر MCQ میں آ جائے کہ ڈیریویٹو آف سائن انورس 2x, جسٹ اے سمپل فار یو, سائن انورس 2x از اکول ٹو ڈیش. یہ تو نہیں ہے کہ x کے لیے یہ ریزلٹ ہے تو 2x کے لیے یہ 2x آ جائے گا, ایسا تو نہیں ہوگا. 1 مائنس 2x اسکوائر, ایسا تو نہیں چلے گا اسٹوڈنٹس. کچھ اور آپشن ہوگا. اب اس میں یہ آپشن ٹھیک ہے, آپ نے کیسے یاد کیا ہوگا, آپ نے یہ تھیورم یاد کیا ہوگا کہ ڈیریویٹو, اب کیوں دوبارہ کیوں کریں گے ڈیریویٹو, وہ تو ابھی ہم پروف کر دیں گے, مگر آپ اس کو اس طریقے سے, اب فار ایگزامپل اگر آپ چاہیں تو چلیں اب ڈسکس کریں, اگر آپ چاہیں تو یہ پروف آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں, مگر یہ تو پھر آپ کے انفائنائٹ پروف آ جائیں گے. جیسے فار ایگزامپل یہ 2x کے لیے ہے, وہ اس نے کوشچن پوچھا کہ ڈیریویٹو آف سائن 2x, یہاں پہ سمپل آ جائے گا 2x, یہاں پہ 2x ہوگا تو یہ 2, اب یہ 2 کہاں سے آیا, آپ کے سامنے ہے, کاز وائی, دیکھا اسٹوڈنٹ آپ نے, اور یہ 2 اپنی جگہ پہ ہے, وائی کی جگہ آپ لکھیں گے سائن انورس 2x, اور سائن وائی کی جگہ آپ لکھیں گے 2x. تو آپ نے دیکھا کہ یہ 2 اوپر کہاں سے آیا, کہاں سے آیا. تو کیا سب کے لیے ہم اس طرح پروف کریں گے؟ بالکل کر سکتے ہیں, مگر ضرورت نہیں ہے. آپ ایسے یاد کریں گے ڈیریویٹو آف سائن انورس فنکشن, اب یہ جو بھی ہو, کوشچن مارک, جو بھی کوئی فنکشن آف ایکس ہو, تو 1/x اسکوائر ڈیریویٹو آف سائن انورس فنکشن, اب یہاں پہ کوشچن مارک آپ کا 2x ہے, تو 1/1 مائنس فنکشن اسکوائر اگین ڈیریویٹو آف دا فنکشن, اوپر سے آ جائے گا 2x اور نیچے ہے 1 مائنس 2x ہول اسکوائر. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, آپ نے اگین ڈیریویٹو کرنا ہے. تو اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ڈیریویٹو ہاؤ ٹو ڈیفرینشیٹ سائن انورس ایکس فنکشن ود ریسپیکٹ ٹو ایکس. اسٹوڈنٹس اگلی ویڈیو میں ہم کریں گے ڈیریویٹو آف کاز انورس ایکس. تو اس وقت تک ہم اجازت دیں, ابھی دعا میں یاد رکھیں, اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو شیئر ود یور فرینڈس. اللہ حافظ.